थानाय 24 मेनि सालमारिव आगरतला रेलवे स्टेशन खरकसा सिक्लाते खरकसा सिक्लिनि याग पिस्टल नुगै बरकनो रमखा जीआरपी थानानि पुलिस रमजानाय रकनो पुलिस रिमान सानै ककसंमानि यागुलो सावै मानखा बरकनि लगिते खरकसा सिक्ली ब गदालजाक तंगो हनै आबनि यागुलो फाशानि हरो जीआरपी थानानि पुलिस खुवाई हांकुनि कल्याणपुर थानानि पुलिसनि चुबाचुबाय कल्याणपुर आमसायो ते खरकसा सिक्लिनो रमखा आ रमजानाय ब्रैनि मुं ओंखा रेमदेवी देबबर्मा बिनि उमर 20 years हनै साइमानखा फाशालनि हर कल्याणपुरनि सिमी आ बुरैनो जीआरपी थानाबो तबुजाखा जाशाला आ बुरैनो सालतामनि पुलिस रिमान सानै दरबार नगति साजाखा जाशाला आगरतला रेलवे स्टेशन जीआरपी थानानि उसी तापस पाल अ कक्तमानो सावै खनारिका অ্যাকচুয়ালি গত 24 তারিখ আমাদের আগরতলা জিআরপি থানাতে যে একটা অস্ত্র নিয়ে যে ধরা পড়েছিল এবং এটা আমাদের থানাতে একটা মামলা হয়েছিল। তো এই মামলাতে যদিও ওই যেদিন মামলা হয়েছিল আমরা দুজনকে আমরা অ্যারেস্ট করেছিলাম। তো তাদেরই সঙ্গে এবং যে ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন এখন পর্যন্ত আরেকজনের লিঙ্ক আমরা পেয়েছি এবং ওনাকে আমরা ওই কেসে অ্যারেস্ট করেছি। এর নাম রেমি দেববর্মা। ওনার বাড়ি কল্যাণপুর খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট আমাদের ত্রিপুরাতেই। তো আজকে ওনাকে আমাদের মহামান্য আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে পুলিশ রিমান্ডে 3 দিনের পুলিশ রিমান্ডে। खर्चाताई गलायो थानाय 24 मेनि हर पिस्टल तुइजा खरकसा सिक्ला ते खरकसा सिक्ली रमजाखा बरकनि मुं ओंखा करन देबबर्मा ते प्रिया देबबर्मा बरकनि न कल्याणपुर थानाव हनै साइमानखा थानाय 24 मेनि हर जरा शताब्दी एक्सप्रेस कावै धर्मनगरनि सिमे आगरतलाव phaikha करन देबबर्मा हुइजा कक्तमानि बिसिंदि पुलिस बरकनो रमै चेक खलाये कायसा 9mm पिस्टल ते काइनि बुक्सा मैगजिन मानखा आशले जीआरपी थानानि उसी तापसदा शाखा बरकनि यागो बियांनि पिस्टल phaikha आबनो तै नाचिरै तंगो इन्वेस्टिगेशन पायासाक आबनो तै मुंसाफाना सावै मांगलाखनि शाखा पुलिस ब्यूरो रिपोर्ट खरok।